हालेलुया 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 तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद कुछ उतारवानी खारावाशावानी कारावात्रवाना कारावंदलललवा विराजमान करो राजा प्रभुमान करो प्रभुदेवमान करो देव तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद तुम्हें आजीवन आरंभ शेष कवक्ष प्रभु तुम्हें जो चर्चा हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कार्य जीव चिरकाल समान प्रभु जीशु नाम रे दया करो तुम्हारा अनुग्रह रे जीवन थाए प्रभु हालेलुया आउ तुम्हें निजे पथ सत्य व जीवन समदे नवले के पितान को प्रभु जाय जिरवश्यामानी कलारावानी आदारावानी खारावत्रमना कारवंदन जीशु नाम रे दया करो मन करो समस्त पाप दोष क्षमा करो प्रभु जीशु बहुमूल्य रक्त रावण को धौत परिष्कृत कर वाक्य रूप निर्मल जल प्रख्यान करो पवित्र आत्मा का अपने सिद्ध करो हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र ईरवत्रमणि पूरवश्य कलारवणि आत्मरवणि खारवत्रमणि धन्यवाद 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 प्रभु अमन को तुम राज्य निमंते योग्य विवेचित हवा पे तुम्हें दया करो जहाँ भोजन कारण मात्र धार्मिकता शांति সেই পবিত্র আত্মার আনন্দ যেপরি প্রভু আমি সবুলে প্রভু অনুভব করিপার আমাকে দয়া কর আমার মণ্ডলী সমূহ দয়া কর হালেলুয়া হালেলুয়া তোমার পূর্ব নিরূপিত সংকল্প অনুসারে তোমাকে আহ্বান করিয়াছ মনোনীত করিয়াছ এবং তুমি আমাকে পৃথক করিয়াছ তোমার সেবা কার্যরে তুমি নিযুক্ত করিয়াছ মধ্যে তোমায় ধন্যবাদ যোগ্য ভাবে আচরণ করিয়া পাই তুমি আমাকে সাহায্য করু তারাবাণী খারাবাত্রাবানা কারাবান্দা तो वाक्य ध्यान कि बाम गुण जीवा निमंते मात्र तदनुसार मानिबा को करबा को दिवा रात्रि ध्यान करे निमंते बड़वान मते साहसिक हवा पाई तुमे अनुग्रह करो जीसु नाम रे दया करो जीसु नाम रे दया करो जीसु नाम रे दया करो आह्वान करो दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति सिद्ध हो सर्वत्र तुम आत्मांगर वृष्टि तुम्हें दान करो प्रभु तारे समस्त मन परिवर्तन करिवे अपना सृष्टिकर्ता को जानिबे सत्य उपासना करिवे हालेलुया हालेलुया तुमको प्रेम करिवे भय करिवे तुम आज्ञा पालन करिवे तुम ऊपर निर्भर करिवे तुम निमंते साक्षी स्वरूप होई कार्य करिवे ईरवत्रमणि कारवशावारी पूरवत्रमना कारवा जीसु नाम रे दया करो हालेलुया 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 आत्मांगर अग्नि सर्वदा मन मध्य प्रज्वलित हो प्रभु हालेलुया हालेलुया कारण तुम्हें पृथ्वी अग्नि निक्षेप कर निमंते आस्थिर एवं यदि ता प्रज्वलित हेलानी ताले मोर कौन बांछा बोली तुम्हें कहिरो ताई करिया पाई तो एमान को साहाय्य करो प्रभु होली 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 तुम्हारा आगमन समाप्ति निकट निश्चय एतरे मन्ते निज जागृत प्रस्तव संगे संगे अनेक अंग मध्य शीघ्र जागृत प्रस्त करिया पाई तुम्हें साहाय्य करो आह्वान करो सावधान सब तुम निकट रे सुग्रायो सुनिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना करू छी জীবন অস্থায়ী জগতে ভগ্ন হে বাণী ভদ্র হই মনীষ জীবন অস্থায়ী জগতে ভগ্ন হে বাণী
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Oh Lord, Hama, Shama, 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 Shama. Oh Lord, Hama, Shama, 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 Shama. Oh Lord, Hama, Shama, 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 Shama. Oh Lord, Hama, Shama, Shidara, Bani, Karaba, Tramana, Daraba. Bara, 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 bara. Bara, 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 bara. Bara, 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Bara, 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 Batramani, Kala, Ramana. Darabangala, Ramana, Darabangala. Bara, 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 bara. Bara, 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 bara. Shabari, biri, 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 biri. Hallelujah, 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 hallelujah. Bara, 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 bara. Idaravani Khala Ramana, Darabandala Ramana. Irabandala Ramana, Daramashavana, Parapara. Holy, 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 holy. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Yavatramani Kula Ramana, Daramashavana, Parapara. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya, 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 Tumhara Pavitra Naam Aur Dhanyavad, Dhanyavad. Duravatramani Karavandala Ravana, Daravashavana, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Daravani Karavandala Daravandala Ravana, Daravashavana. Bara, 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 bara. Holy, 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 holy. Oh, holy, 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 holy.
Shaba ba 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 ba. Shibiri biri 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 biri. Vikramani kharavat pramana kalaravana naravana. Holy, 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 holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you. Oh Lord, how much are us? Ura da 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 ba 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 shabara bara 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 karama. Ilavat pramani dara banga lara bara 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 bara. Dara bara 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 bara. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabari kalaravani akaravani karavani. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ushabata baba. Ushabara bara kalaravani akaravani kalaravani. Uravat pramani dharavani kalaravani kalaravani. Shabari balara da 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 ba 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 ba. I praise you the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, have mercy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabari kulara bana. Holy, 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 holy. Oh, we praise on you the glory, 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 glory. धन्यवाद 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 धन्यवाद. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabari kalaravana. Hallelujah. Holy, holy, holy. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, Hosanna, 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 Hosanna. Joy, Jesus, glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah, glory, Bhakta Mani Khala Bara Bara Bhakta, hallelujah, hallelujah, hallelujah. सृष्टि आरंभ तुम्हें करिছো हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खरा बंगारा बकरा तुम सादृश्य में मनुष्य को वर्णन करो प्रभु हालेलुया धन्यवाद 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 ग्लोरा बंगारा नि खरा बकरा आज असंख्य गोष्ठियां में ही असंख्य मनुष्य में ही प्रभु हालेलुया 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 जो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा में देथिला प्रभु से प्रतिज्ञा में से असंख्य लोग तुम्हें करिছো हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खरा बकरा ओ प्रभु तुम्हारा मन के जानिछि तुम्हारा मन के बुझिछि प्रभु हालेलुया हालेलुया
से गोटे उद्देश्य तुम्हें ओ प्रभु सृष्टि कर जे मनुष्य माने तुमर प्रशंसा करिवे तुमर वंदना करिवे हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खाला बरा प्रभु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु से आगे से प्रकार देखा जाई छी प्रभु आ से मोसा जेते बेले आ प्रभु तुम सहित कथोपकथन करूथिले लोक माने प्रभु आ से माने प्रभु देवता निर्माण करी पूजा करे हालेलुया से दिन ठार प्रभु ए प्रभु ऐसे पाप कर्म से व्यभिचार कर्म वर्तमान पर्यंत प्रभु ए संसार रे चाली छी हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम रूप को ए प्रभु निजर कल्पना निजर तुली रे पत्थर रे कोनोसी से से वर्णना करि पारिबे नाही प्रभु मात्र ताहा के चाली छी आ भयंकर भाव रे चाली छी प्रभु ताहा तुम गुणाजन को विषय रे हालेलुया ओ बाबा बा निखाला बंदा माने सर्वंकाल बराबर बत्रबा हालेलुया 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 तुम्हें केते केते भविष्य भक्त मान को तुम्हें पठाइलो प्रभु आ तुम लोक मान को प्रभु के चिल्ले नहीं जाने नहीं हालेलुया 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 से मान को मध्य से माने प्रहार करे मृत्यु दंड देले हालेलुया ओ बाबा निखाला बंदा निखाला बराबर बराबर बत्रबा हालेलुया 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 जहां मध्य विफल हैला मात्र तुम्हें तुम निज पुत्र को तुम्हें पठाइलो पूरा खाला बंदा माने खाला बराबर बत्रबा जगत परित्राण पाई ओ प्रभु से क्रूस से प्राण देले हालेलुया पूरा खालाबा निखाला बंदा माने खाला बराबर बत्रबा तथापि प्रभु आज भी प्रभु अनेक लोग जानती नहीं बुझती नहीं हालेलुया ओ बाबा निखाला बंदा बत्रबा होई खालबा आ से पवित्र आत्मा को मध्य में पृथ्वी रे आज में पठाइलो प्रभु आ प्रभु तथापि प्रभु ए पर्यंत से कार्य यद्यपि प्रभु संपूर्ण है नहीं किंतु तुमर स्वयं ओ प्रभु तुमर बाहु आ से कार्य साधन करिवो हालेलुया हालेलुया पूरा खाला बंदा माने खाला बराबर बत्रबा के जानी प्रभु से समय निकट है आसिलानी जो समय रे प्रभु आ तुम्हें से प्रकार कथा सब कहितलो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु से प्रकार धारणा से प्रकार भयंकर विशेष सब आसीबो तथापि प्रभु आ से समय आ कोन कथा कहले हबो कि प्रकार चलिबा पड़िबो केउ वाक्य तुम्हें कहबो से आत्मा को द्वारा में जणाइबो कहिसो हालेलुया हालेलुया ग्लोरा बंदा माने खाला बराबर बत्रबा हालेलुया 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 किंतु प्रभु अनेक ओ प्रभु आत्मा प्राप्त नहि दुस्साहस को भावरे ओ प्रभु जो कार्य कर पहुंचंती प्रभु हालेलुया हालेलुया अनेक समय प्रभु तुमर वाक्य और तुमर कार्य और तुमर अस्तित्व को निंदा हेउछि प्रभु तुम्हें क्षमा कर दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बानी खाला बंदालवा हालेलुया हालेलुया निश्चय जी अनेक को मधुर उच्चक अछि मात्र से उच्चक ज्ञान युक्त रहे हालेलुया 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 सेति भाई ओ प्रभु से ऊर्ध्व गमन करिवा पूर्व तुमर शिष्य मान को आ तुम्हें प्रथमे कहिलो आ से पवित्र आत्मा पूर्ण होया पई शक्ति प्राप्त होया पई हालेलुया ग्लोरा बंदा माने खाला बराबर बत्रबा नहले से माने कहबे आमे पाउल को चिन्हु आमे समस्त को चिन्हु यीशु को चिन्हु कि तुम्हें किए प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा माने शखार बत्रबा से प्रकार प्रश्न मध्य उठुछि प्रभु हालेलुया हालेलुया दया करो प्रभु तुम्हें दया करो हां प्रभु हमें जानो जे जो जाणना प्रचार हबो आ सेते जेते प्रकार मना कले मध्य तुमर वाक्य प्रचारित हबो आ तुमर आश्चर्य कार्य केबे बंद हबो नाही प्रभु ताहा हमें जानो हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा माने खाला बत्रबा तुमर प्रकृत कार्यकारी माने ओ प्रभु से माने निश्चित भाव रे प्रभु से माने सत्य भाव रे आ प्रभु उपासना करूछंती तुमर कार्य करूछंती हालेलुया निश्चय अनेक को तुम्हें रखियो छ प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बाबा तथापि प्रभु सेमानकर संख्या अल्प प्रभु से भाई तुम्हें कहला कि जान निकटरे प्रार्थना करो हालेलुया पूरा खाला बंदा माने खाला बरबतवा जे माने कार्य करछंती प्रभु तुम्हें सेमान को दया करो सेमान को प्रभु से आत्मा रे पूर्ण करो ओ बाबा निखाला बंदा माने खाला बरबतवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अनेक समय प्रभु अर्ध ज्ञान जगो ओ प्रभु अनेक प्रकार प्रभु विषय लज्जित हवा पड़ुछि अनेक को प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु दया करो हालेलुया हालेलुया पूरा खाला बंदा माने शरबंगालबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु तुम्हारे शेष आज्ञा और मानिवा पाई प्रत्येक को तुम्हें सहाय्य करो ग्लोरा बंदा माने खाला बरबतवा तुम्हें तो आत्मा वृष्टि करबा कहै छ प्रभु आ तुम्हें जहा करो छ मध्य तुम्हें सहाय्य करो हां प्रभु एते बेले ओ प्रभु पूर्ण वयस्क लोग माने ताहा पाइबे नाही शिशु मान को मुखरे तुम्हें जहा कहबो कहै छ हालेलुया पूरा खाला बंदा माने खाला बरबतवा प्रभु से समय आसी जाईची आ प्रभु नीरव हे बसर समय नाही प्रभु तुम्हें सहाय्य करो प्रभु अनुग्रह करो हालेलुया ओ बाबा हमन को मध्य दया करो प्रभु आ प्रभु नम्र भावरे आ को निकटवर्ती हवा पाई पुरे तुमर समस्त आज्ञा पालन करी ओ प्रभु यथाचित भावरे तुमर सेवा उपासना करो अनेक निकटे साक्षी हवा पाई मध्य प्रत्येक को तुम अनुग्रह प्रदान करो हालेलुया पूरा खाला बंदा माने खाला बरबतवा तुम दास को प्रभु आज ये प्रकार सत्य वाक्य द्वारा ओ प्रभु आज में पर्यटन पढ़ाई आनी छ आ प्रभु तुम इच्छा अनुसार कार्य में करिछ तेते मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 पूरा खाला निरा खाला बंदा माने खाला बरबतवा ओ प्रभु आज तुमरो सेही महान कार्य
କାର୍ଯ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ନେଲ ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଉଠାଇଲ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ଉଠାଇବ ବୋଲି ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଓ ବାବା ପାନି ଖାଲା ବରବତବା ତୁମର ବଳ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ଯେପରି ପାଉଲ କହନ୍ତି ମୋ ସତ୍ୟତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର କାରଣ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ବି ହେଇନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କର ବଳବାନ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମନି ଖାଲା ବରବା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଓ ପ୍ରଭୁ এই মণ্ডলী ও প্রভু দয়ান্দ্র মণ্ডলীকে তুমি গ্রহণ করো প্রভু অনুগ্রহ করো হালেলুয়া প্রত্যেক সেই প্রকার সজ্জিত হুঁতো সমস্ত সজ্জায় সজ্জিত হুঁতো এবং তোমার ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ବାବା ନିଖାଲ ବନ୍ଦରବା ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା 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 ପୁରା ଖାଲବା ନିଖାଲ ବନ୍ଦରବା ପ୍ରଭା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କର ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଓ ପ୍ରଭୁ ସାହସିକ କର ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରି 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 ହୋସାନା 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 ଓ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦାସ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ କରି ବୋଉଙ୍କୁ ବଳ ଶକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ସବୁ ତ ତୁମେ ଜାଣ ପୁରା ଖାଲା ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାଲା ବରବତବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଯେନ୍ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ତୁମ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାଲା ବରବତବା ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସାର ସେ ସବୁ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର ପୁରା ଖାଲା ବନ୍ଦାବା ନିଜ ଖାଲା ବନ୍ଦାରେ ଭିତରେ ଆମେ ସୁଖାର ବତ୍ରବା ହାଲେଲୁୟା ଆହୁରି ଆନନ୍ଦରେ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତାହେଲେ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ପରମେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କର ତୁମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମନା ନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବାରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ସବୁ ବିଷୟ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହେଉ ହାଲେଲୁୟା 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 ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିବେ ସାର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର এই ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହାଲେଲୁୟା ପୁରା ଖାଲା ବନ୍ଦବା ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଆଜିର ପ୍ରାପ୍ତକାଳୀନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ତୁମର ଅବଧ ତୁମେ ଆମକୁ ଶୁଣା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ তুমি আমাকে জনা প্রভু তুমি দয়া করো সব কিছু তোমার আত্মাকে দ্বারা সাধিত হও এবং তুমি বলেন তোমার নাই দেবো এই ক্ষেত্রে নিবেদন প্রার্থনা প্রভু যিশুর নামে মাগছি ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସୁଧୋଚିତରକେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ହିତୋପଦେଶ 29 ପର୍ବର 18 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ଅଛି where there is no vision the people perish। ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଦର୍ଶନ vision ଇଂଲିଶ ବାଇବେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି KJV NKJV RSV NIV ରେ KJV ରେ ଲେଖା ଅଛି vision NKJV ରେ ଲେଖା ଅଛି revelation NIV ରେ ମଧ୍ୟ revelation ଲେଖା ହେଇଛି RSV ରେ prophecy ଲେଖା ହେଇଛି। ତବେ revelation এই যে প্রকাশিত বিষয় বা প্রকাশিত বাক্য তাহা নিতান্ত আবশ্যক। স্বপ্ন দর্শন ভাববাণী এসবু দ্বারা প্রভু নিজে কথা কইথাନ୍ତି সিধাসলখ সেইটা আমানকু পাইবা দরকার নহলে আমনে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া কারণ প্রভুঙ্কর ইচ্ছা বুঝি হব না সেতবে
ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୁଏ ତା ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ସେ କୋଉଠି ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, କୋଉଠିକି ଯିବ ନାହିଁ ସେଇ କଥା କେହି କହିପାରିବେନି। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ନାହିଁ ସେଇଟା, ତାହା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଜଣେଇବେ। ଯେପରି ସାଉଲ ଯିଏକି ପାଉଲ ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନଥିବା ହେତୁ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଉଠିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେ ବଦଳିଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ବି ବଦଳିଗଲା। ପାଉଲରୁ ସେ ସାଉଲ ହେଲେ। ଯେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖୁବ୍ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ନିଜେ ବହୁତ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ନୂତନ ନିୟମ ଆରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ସବୁ ରହିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ରହି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସାହସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିପରି ଆବଶ୍ୟକ। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଘଟିଛି। ଗଜପତିର ମୋହନାରେ ମୋର ଜନ୍ମ 1958 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 13 ତାରିଖରେ। ଆଉ ସେଇ ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ସେଇ ରୋମାନ କାଥଲିକ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, 1982 ମସିହାରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ମନସ୍ଥ ଥିଲି। ସେଇ ତାଡ଼ନା ଗୁଡ଼ାକ ହେତୁରୁ ଭୟ କରିକି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲି ନାହିଁ କିମ୍ବା କଟକ ଆସିଲି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ମୋହନାରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କେତେ ରାସ୍ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୃହ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଟା ପୋଡ଼ି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଖରେ ଜମା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୃହ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କରି କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କରି କଟକର ମକରବାଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କହି ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ପାଷ୍ଟର କେରଳର ଜଣେ ଥିଲେ ଆଉ ଜୟ ବର୍ଗିସ, ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା ସିଷ୍ଟର, ଯେ କି ଆଉ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜୟପୁରରେ DPI ଥିଲେ, ସେ ସେଠିକାର ଫାଉଣ୍ଡର। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇଟା ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଳନା କ୍ରମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଯେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସେଇଠି ପାଷ୍ଟର ହେବି। এই বিষয়গুড়িক স্বপ্ন দর্শনের প্রাপ্ত হয়ে গোটে ডায়েরিরে মু তাকে লেখি রখুলি, কিন্তু নিজকু বি মু বিশ্বাস করে পারুনথিলি এটা কেমিতি। সে সেই প্রকার গোটে বয়স্ক লোক নথিলে, কিও বা তাঙ্কর সেইভଳି কৌশি অস্বাস্থ্য নথিলা, পুনি জনে দক্ষ লোক কেমিতি ଯିବେ। যদি যাই পারନ୍ତି প্রভুଙ୍କ নিকটକୁ প্রভুଙ୍କ ইচ্ছারে, তাহা তো কହି ହେବ ନାହିଁ। সেই জায়গায় মু কেমিতি ଯିବି। ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ସେ ଯେମିତି ଉପରେ, ମୁଁ ଉପରେ ଅଛି ସେକ୍ୟୁଲାର ଏଜୁକେସନରେ। ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଇବେଲରେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ମୋର ସେଇ ଥିଓଲୋଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ନିଲ୍। କେମିତି ମୁଁ ଯାଇ ସେଇଠି ପାଷ୍ଟର ହେବି? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବବାଣୀରେ କଥା କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ସେଇଠି ପାଷ୍ଟର ହେବି। ସେଟା ସଫଳ ହେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, କିଏ ସେଇଠି ପାଷ୍ଟର ହେବେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ହିଁ ଗଲି, ଆଉ ସେଇଠି ପାଷ୍ଟର ରହିଲି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନେଲି। সেই সময়ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଟକରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ତାହା ରହିଗଲା। ଆଜି ଯାଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା।
ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି, ନିର୍ମାଣକାରୀ ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆଉ ଯେପରି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପିତାମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆଉ ଜମି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଇହ କାଳରେ 100 ଗୁଣରେ ପାଇବେ, ପର କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୁଏତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେପରିକି ମୁଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବିନା ଗୃହରେ ମୁଁ କି ଆମେ ପରିବାରରେ ଅଛୁ, ଭଲ ଗୃହରେ ଆମେ ଅଛୁ, ମାତ୍ର ତାହା ଭଡ଼ା ଗୃହ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଫସୋସ କରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋତେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ହବ। ନିଜର ଗୃହ ହଉ କି ଭଡ଼ା ଗୃହ ହଉ, ଯେଉଁଦିନ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସବୁକୁ ତ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯିବାକୁ ହବ। ନିଜ ଗୃହକୁ ନବ ନା କିଛି ବିଷୟ ନେଇପାରିବ। ଯେପରି ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦର୍ଶନରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେପରିକି ମୁଁ ମୋର କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ। ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଇଛି ସେହି ହିତୋପଦେଶ 29:18 where there is no vision the people perish। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ସାଉଲ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ କେତେ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମିଶର ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶକୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା କହି କହି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେଇଠୁ, ସେ ମିଶର ଦେଶରୁ କିଣାନ ଦେଶ। ଅବ୍ରାହମକୁ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟରେ ଅରିଜିନାଲ ନାମ ଥିଲା ଅବ୍ରାମ, ମାନେ ମହାପିତା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମ ନାମ ଅବ୍ରାମ ହବ ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁ ଜାତିର ପିତା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ସାରା, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାମ ଥିଲା ସାରି, ମାନେ କୁଳିନା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହା କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ କୁଳିନା କହିବ ନାହିଁ, ସାରି କହିବ ନାହିଁ, ସାରା, ସେ ହେଲା ରାଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବଦଳି ଦେଲେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯୋଉଠି କହିବା ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ତୁମର ନାମ ମହାନ ହବ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଯେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ଯେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବ ଆମେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଦୌ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଉଦ୍యోଗକୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଉଦ୍యోଗ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେପରି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍యోଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାହା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିନି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ବିଷୟ ହବ। ତେଣୁ ନିଜର ଉଦ୍యోଗରୁ, ନିଜର ସଂକଳ୍ପରୁ, ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ହବ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛୁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଅତିଶୟ ନମ୍ର କରିବାକୁ ହବ। ହୃଦୟକୁ ଜଳ ପରି ଢାଳି ଦେବାକୁ ହବ। ଅତି ଯତ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଲେଖା ହେଉଛି ଯେରେମିୟା 29 ପର୍ବ 13 ପଦରେ। ଯତ୍ନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ କୁହାଲା ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସର୍ବାନ୍ତକଣେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ହିତୋପଦେଶ 3 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ ତାହା ଲେଖାଇଛି। ଯେପରିକି ସେ ଆମର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାହା ମୁଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ଆସିଛି ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଦର୍ଶନ ବିନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବାସ୍ତବ। ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ପାଇଁ
ଦର୍ଶନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋର 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବି କହିକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିବି, ଯାହାଠାରେ 3ଟା ଆଉ ମୋର ସର୍ତ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ପୁଅ। ମାତ୍ର ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସତ ବୋଲି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଯଦି ଆଉ ତାହା ଠିକ ହେଇନଥିବ, ମୁଁ ଯେପରି ଭାବୁଛି, ମତେ ଯେମିତି କୁହାହେଇଛି ବୁଝାଇଛି ଛୋଟ ସମୟରୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଚାଲିଛି। ସେଟା ଠିକ ହେଇପାରେ, ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଜଗତରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, କୋଉଟା ସତ ତାହେଲେ? ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ନା ନାହିଁ। କିଏ ତାହେଲେ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ, ଡକ୍ଟର୍ସ ଡିଫର ପରି ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବି। ନାଇଁ, ମତେ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। କଣ ପ୍ରମାଣ? ସେତେବେଳେ 3ଟା ବିଷୟ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବି, ମାନେ ଦର୍ଶନର କଥା। 2, ସେ ମତେ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ଶୁଣିବି। 3, ସେ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ସେଇ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବି, ତେବେ ମାନିବି। ଦୃଢ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଇଟା ସଫଳ ନ ହବ, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ 100କୁ 100 ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ଭୁଲ ବାଟରେ କାହିଁକି ଯିବି? ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭୁଲ ବାଟେ ଯାଇ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ? ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋଠି ଥିଲା ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି। ସେ ବି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟରେ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟରେ ତାଙ୍କର ଘର ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଭାଇ। ସେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ସାଇନ୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଦେଖାଯିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ନ ହେବାରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ସେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇକି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଚାରକରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବେରାମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ ମୋର ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନର 2nd ଇୟରରେ ମୁଁ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ସେଟା ମୋର ମନ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସତରେ କଣ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର? ଏ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି କାହିଁକି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ତାପରେ ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ କଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି? ହଠାତ୍ ଏଇ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର ପଢୁ ପଢୁ ଏଇ 8 ପଦ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖି ଲେଖା ଅଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତଳିକ ଧନ୍ୟ ଆଉ କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. ମୁଁ see God, ସେ ଗଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଏଇଟା ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କଦାପି ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ। ହାଲୁକାରେ ହବ ନାହିଁ। ବସିକି ଆଣ୍ଠେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ କି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଉପବାସ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ହବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ, ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହବ, ପାପ ରହିତ ହବାକୁ ହବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ମନ୍ଦତାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିବାକୁ ହବ। ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବେନି। ମଣିଷ ବାୟୁ ରୂପ ଦେଖିବେ। ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଲୋକ ଯାହାର ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡା କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଲେଖା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି, ମଣିଷ ଆଗରେ ଆଉ ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ସହିତ ଏବେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ମତେ, ମୋର ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସିଛି, ମତେ କେହି ଦେଖୁନା, ତୁମେ ଦେଖୁଛ। ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଛୋଟ ବଡ ଯାହା ସବୁ ପାପ, ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଦିଏ। ମାନି ଯାଉଛି ମୁଁ ଏସବୁ ପାପ କରିଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପରା ପାପ ଧୁଆ ହୁଏ ସବୁ, ମତେ ଧୋଇ ଦିଅ। এই প্রকার ভাবে ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ଭୁଲ ପାପ ଜାଣିଲି ସବୁ କଲି। ଅବିଳମ୍ବରେ ମୋର ଆଉ
मनोवांछा पूर्ण होला जीशु को देखिली आखिरे खाली देखिया पाई चाहिथिली छुईबा को चाहि नथिली मात्र जीशु आ मते से दर्शन रे छुईले मु आंठीची भूमि रे मुंड रखी कांदुची से ठियाई छंदे मो सामना रे देखा जाउछंती पूरा सवरिंग अलमाइटी सर्वशक्तिमान भाव रे ठियाई छंती पादपंत वस्त्र आच्छादित तांकर डाण हाथ बाम हाथ नहीं मोर सामना रे ठियाई मो मुंड रे हाथ रखिछंती मते छुईछंती आ मते कहउछंती ओडिया रे मु तुमरो समस्त प्रार्थना सुनुची जहा दरकार ताहा माग तांको पाद दुईटा धरी मु प्रणाम कली मो दुई आखिरे तांको देखिली 1982 मसीहार कथा इला जो समय मोर परिवर्तन तापरे अनेक थर प्रभु जीशु दर्शन प्राप्त होइछि विशेष विशेष विषय प्रभु दर्शन मते प्रदान करिछन एई अनुभूति समस्त को मिल पारियो आपण बदली जांतु प्रकृत रे निजको शुद्ध करंतु पवित्र करंतु अनेक प्रार्थना द्वारा पाई परिबे नाही ता परिवर्तन शैतान आपण को देखै दबो से दित्यमय दूतर वेश धारण करि पारे आपण भ्रांत हो जिवे प्रभु मते दर्शन देले कहिबे स्वप्न देले कहिबे सेटा प्रभु देई नथिबे शैतान आपण को सेमति करिवो कारण आपण शुद्ध नहंती आपण पवित्र नहंती आपण पापरु पृथक नहंती अनेक धर्म कर्म आपण करू थाई पारंती सेटा किछि नाही प्रभु को सामना रे लोकंकर दृष्टि आकर्षण करि पारे आपण जने प्रभु को लोक धार्मिक लोक पवित्र लोक किंतु ईश्वर को दृष्टि नहीं से अंतकरण मर्मर परीक्षा करते जदि प्रकृत में प्रभु दर्शन आप प्राप्त हे आप बदली जीवे आपणकर व्यक्तित्व बदली जीव ताहा आह्वानपूर्ण प्रभावशाली शक्तियुक्त डायनामिक शक्तिशाली ताहा हम अनेक जीवन को बदली देव बाप्तिजम जोहन परी आउ प्रभु पथ आप प्रस्तुत करें राजदंड आप सड़ख कर पाउल जपरी साउल हेले आपण मध्य से प्रकार जड़े लोक हो पारे मोशांक परी हो पारे आउ अब्राहम को परी हो पारे मो परी आपणकर जीवन बदली जीव मनुष्य दृष्टि नहीं मात्र ईश्वर दृष्टि मोर स्थान को प्रभु बहुत ऊर्ध्वरे रखिछंती से जा हो जो माने जानती से माने जानती जो माने जानती नहीं एपरि अनेक परिहासक लोक मध्य अछंती से माने मो धर्म जीवन भेद को जानिबा संभव नहीं मु कोठी अछि को स्तर रे मु कार्य करछि बुझी पारिबे नहीं 6 मास ऊर्ध्व समय हला जहा को हार्ट स्ट्रोक करंती आउ तार से कष्ट भीतर मु गली 6 मास ऊर्ध्व समय बिना डाक्टर बिना मेडिसिन रे मु सुस्थ लाभ करुछि मते बे प्रभु उठाउछन बे कथा कहउछन बाहर जीवा पई कार्य आरंभ करिवा पई जे एबु निकट रे जतल देखली मोहना रे जाई मोर मीटिंग नछि डमुछि बहुत डेई डेई की मीटिंग नछि मो बापा जे प्रभु ठारे अछंती से मध्य मो निकट रे बहुत डमुछन मो लोक कहउछि मु जेमिति कहउछि सेमिति कर मु जेमिति कहउछि सेमिति कर बहुत कष्ट रे लोक माने ग्रहण करूछंती मोर डॉक्ट्रिन मोर मेथड सर्वसाधारण एवरेज लोक ग्रहण करबा तो असंभव से तो बुझी ही पारिबे नहीं सेटा ग्रहण करिया बहुत कष्टकर हार्ड डॉक्ट्रिन सब मु प्रैक्टिस करे एपरि किछि विषय नहीं जोड़ा मु करि पारिबी नहीं पितर पाउलंक सहित मोसा जिहोशंक सहित तुलना करी प्रभु को निकट नम्र भाव रे सेमाने कले मु काहे की करिबी नहीं ईश्वरंक ठारे मुखापेक्षा नहीं एटा आपणंक पई मध्य आपण मध्य से चैलेंज नहीं पारिबे कथारे नहे कार्य रे जहा हो तेणुक जो प्रेरित शिक्षा अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन दा जानिबा परठार मु स्ट्रिक्टली ता भीतर अछि जोथि में अनेक समय मंडली रे लोक बेसी होंते नाही लोक माने आसीबे गिजा प्रार्थना सब करिवे जेते लॉर्ड सपर हो कड़ा कड़ी अपोस्टोलिक डॉक्ट्रिन रे ही मु करि के आसी आज पर्यंत ए पासे सेतले आसुथिबे चर्च को मात्र आ लॉर्ड सपर समान अलाउ करा हबो नाही विघ्न पाई जिबा हमको दोनांती लॉर्ड सपर चली जिवे तापर अनेक हार्ड सब डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल मध्य मु गति करे चर्च को मुसे प्रकार नहीं अनेक पारिबे नहीं हटि जिवे जान तुमरो किछि जाय सने सेतबळे एपरि अनेक लोक आछन्ति अनेक लोक जाइछन्ति रहिबे तो सानपल जीसु गले सानपल भय करने अनेक आउ तो अल्प मनोनीत तेणु अल्प बेसी मोर किछि संपर्क नहीं
ईश्वर वाक्य नियम आ जीशु सहित मोर संपर्क जीशु दिने कहे बेसु तुम विश्वास दास अल्प विषय विश्वस्त हो बहु विषय नियुक्ति दिया आम बहुत चिंता करी आवश्यक ना अल्प हो किंतु विश्वस्त रहा धर्म जीवन में दर्शन आवश्यक यथेष्ट बेसी नहले विनष्ट हो 29 लेखा तेना बाइबल आरंभ पुस्तक आदि पुस्तक शेष पुस्तक प्रकाशित वाक्य रेवलेशन बुक ऑफ रेवलेशन दर्शन पुस्तक कौन सब स्वर्ग होची शेष जगत रे कौन घटियो सब विषय नूतन सृष्टि पर्यंत सहस्र वर्ष सब विषय लेखा होची प्रकाशित वाक्य दर्शन पुस्तक 66 खंड पुस्तक मध्य 65टा पुस्तक रे बाइबल सरी नहीं 66 पुस्तक लास्ट वाला बुक ऑफ रेवलेशन दर्शन प्रकाशित वाक्य तेणु बिना दर्शन रे बिना विजन रेवलेशन रे आमानकर धर्म जीवन संपूर्ण हो पारियो नहीं आपण आज कोठी अछंती कौन कार्य करूछंती एडा ईश्वर द्वारा निरूपित तो जदि नाही तो आपण भूल बाटरे जाउछंती आपण जीवन रो लक्ष्य आउ ता पूर्ण हो पारियो नहीं प्रभु ग्रहण करिवे नहीं तुमे किए मु जाने नहीं कहिबे मु मूलरू चाहि नथिली मु केबे पास्टर रे भी कहि बहुत परिश्रम करी उच्च शिक्षा पर्यंत मु जाइथिली मु जाइली कॉलेज रे पढ़िया समय जतले +2 तने हमर आईए बीए आ एमए थिला 2 हे कि 6 वर्ष जाय मैट्रिकुलेशन 11th क्लास थिला तबे आईए 2 वर्ष सरी गेला परे आ जो मानकर मार्क भलो थिबो से माने ऑनर्स नेबे समस्त ऑनर्स नहीं पारिबेनी आ ऑनर्स में मोर मार्क थिला भिन्न भिन्न सब्जेक्ट रे सबु ऑनर्स नियंती आ मु कष्टकर सब्जेक्ट बाछी नेबा चाहिए सेटा थिला इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो माने नियंती आरंभ रु मध्य से माने छाड़ी दियंती बहुत अल्प किछटा क्लास अटेंड कला परे बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट किंतु भाबिली सेठी कले तार किछि गुटे आ फायदा अछि निजर वजन भी रहिबो मु तो करिवि एमती गोटे चैलेंजिंग स्पिरिट आरंभ रु मो पाखरे थिला आ अछि मध्य जे जोड़ा करि पानंती के गुडा कष्टकर काम मु ताकू ही करिवि मनस्थ करी इकोनॉमिक्स रे ऑनर्स नेली बीए रे पीजी मध्य मु इकोनॉमिक्स रे ही कली एई प्रकार भाव रे भविष्य को चिंता रखी प्रभु को जानि सो मात्र पास्टर की प्रचार विषय चिंता नथिला किंतु प्रभु मो जीवन रे जहा चाहुथिले प्रभु ता प्रकाश कले मो मध्य प्रभु को इच्छा बुझिली आउ तापरे निष्पत्ति नेली ना ना प्रभु को इच्छा तो मते करबा को हबो ना आउ शेष रे मु जने प्रभु को लोक ही जने पास्टर इंडिपेंडेंट ए इंडिपेंडेंट आउ मिनिस्ट्री करिया मध्य मोस्ट डिफिकल्ट जे करे मिनिस्ट्री करंती किंतु कौन से गुडा ऑर्गेनाइजेशन रे रही चर्च रे रही दरमा पाई नले निजे गुडा ऑर्गेनाइजेशन बनै की प्रभु को अनेक रही कि चलिबा सहज नहीं पुणी कटक परी शहर रे खाली घर भड़ा जोड़ी 10,000 टंका देवा को पड़े आउ बाकी तो अन्यान्य अनेक विषय अच्छी सबुठ बड़ विषय मो निजर परिश्रम रे जो मंडली सबू मु गढ़ी सेडिकार पास्टर प्रचारक मान प्रत्येक मासरे साहाय्य दवा कौन सी देश विदेश संस्था मिशन रु आउ दल मु पाए नाही किबा काहा को मु मागे नाही चंदा करी कार्यकारी वेतन जो मु जेमती चालुची से अनुसार ए 43 वर्ष हेलानी मोर जीवन सेवा कार्य रे गोटे मासरे केबे डिफॉल्ट ही नांती आमानकर पास्टर माने प्रत्येक मासरे मु सेवान को किछि हेल्प पठाए ए सब विषयडा को चिंतार बाहरे आउ कान बाइबल लिखा अछि कार्यकारी वेतन योग्य जे विश्वास करे से लज्जित हेबो नाही दृढ़ भाव रे ग्रहण करी चली ईश्वर निकट रे टंका मागे नाही मनीष निकट रे मागे नाही झियो बाहाघर हला सेतळे ना ईश्वर ठारे मागिची ना कौन सी मनीष को मु मागिची मात्र केड़े सुंदर साक्ष्य दे प्रभु आश्चर्यजनक भाव रे कार्य करे वो बाहाघर बेलू मध्य सेमती करिवे आउ जेतळे जहा दरकार हो से सेमिति करिवे ना आकाश पृथ्वी लोप हो से वाक्य केबे लोप हो नाही एई अनुभूति आपणकर भी हेई पारी हालुका भाव रे मु चालू नाही प्रैक्टिकल भाव रे बाइबल जहा कहूची एक्जाक्टली सेमिति करिया पई प्राणपण उद्यम करिकि मु चाले आपण भी चली पारे मन रखंतु बिना दर्शन रे
এই স্টেপ আপনার নেই পারিবে নাই, এই বাটরে আপনার যাই পারিবে নাই, কারণ প্রভু আপনার সঙ্গে রহিবে নাই। আপনার তো নিজ ইচ্ছারে চালুথিবে, প্রভু কাহিঁকি সেই ইচ্ছার প্রভুঙ্ ইচ্ছার বাহারে বি থিব, আপনার সে নিজ ইচ্ছার নানা স্বার্থ থিব, সংকীর্ণ মনা হি করুথিবে, প্রভু কাহিঁকি আপনার সাথে রহিবে, কাহিঁকি আপনার দায়িত্ব নেবে, কাহিঁকি আপনার ভরসা নেবে, এই পারিবনি। সেতবে প্রভুটা নিজ সমর্পণ করদেওয়া, কଣ তুমি চাହୁଛ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାହା କରିବି, এই ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଖାଲି ଉଦ୍యోଗରେ କିଛି କରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ତେଣୁକୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କରି ଚାଲିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ କଣ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଶେଷ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଦର୍ଶନର ବହୁଳତା ଆପଣ କେତେବେଳେ ପାଇବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। এই বিষয় মধ্যে ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା କଣ? ନିଜେ ଭାବୁଥିବେ, ଲୋକ କହୁଥିବେ ଆପଣ ଜଣେ ବଡ ପ୍ରଚାରକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇ କିଛି ନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୃଢ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଅ, ତାପରେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲେ। ପ୍ରେରିତ ଏକ ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବକ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଲୋକେ ପରଭାଷା କହନ୍ତି, ଭାବବାଣୀ କୁହନ୍ତି, সেই পরিবেশ বদলি যায়। সেই ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପିତର ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଦିନ ପ୍ରଚାର 3000 ଲୋକ ଲେଖାଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ପାଇବାକୁ ହବ। ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ, ଅଳ୍ପ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି କହିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 14 ପର୍ବ 18 ପଦରେ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୂପେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହେ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଅଧିକ ପରଭାଷା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରଭାଷା ଦରକାର। ପରଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ତ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ। ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ ଆମଠାରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉନାହିଁ, ଖାଲି କଥା ବେଶୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି। ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଆମକୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ। ସେଇ ଜୁଏଲ 2 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଆଉ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗଣ ସେମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ବୃଦ୍ଧମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭେଲେସନ ଆସିଗଲା। ଭାବବାଣୀ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଦର୍ଶନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଗୁଡାକ ମତେ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱୟଂ ମୋ ସହିତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ମୋର ଧର୍ମ ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ପାପ ରହିତ ଜୀବନ କାଟିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅନେକ ପ୍ରଚାର, ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅନେକ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁରୁ ଆହୁରି ଲଘୁ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏବ୍ରି 12:14 ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଦେଖା ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଦା ମଧ୍ୟରୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେ ମଶା ତୁମର ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ, କାରଣ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛ ସେଟା ପବିତ୍ର ଭୂମି। ସେ ଜୋତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କଥା କହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପାଦରୁ ପାଦୁକା ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ମନ୍ଦରୁ ନିଜ ପୃଥକ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିବେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଶା ଦ୍ୱାରା ସାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, এই দুইটা যথেষ্ট আবশ্যক। তহিলে দর্শনর বহুলতা আসে। প্রভু কথা কহিবে আমার, যেপরিকি
आमे निज इच्छा अनुसार परिचालित नही ईश्वरंकर इच्छा अनुसार परिचालित आउ प्रभुंकर जो संकल्प पृथ्वी आकाश में जमंत उच्च तेमंत उच्चतर तांकर मार्ग मध्य आमान जीवन में प्रभु सफल करेंगे आमान धर्म कर्म प्रभु निकट में ग्राह्य हो अनेक अंगर परित्राण मंगल आशीर्वाद कारण मैंने तेणु दर्शन आवश्यकता धर्म जीवन में यथेष्ट बेसी या बुझंतु अनुभव करंतु तदनुसार कार्य करंतु प्रभु आपणकर सहवर्ती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाराबानी खाराबाशामानी कुरावत्रमाना खाराबंदालरबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे आदर सम निमंते धन्यवाद सुजो निमंते धन्यवाद होली लॉर्ड होली लॉर्ड कुरातबशकमानी अतरवानी खारावत्रमाना खाराबंदालरबानी खारावत्रमाना खाराबंदालरबा जीशुंकर नाम दया करो प्रभु केते केते स्वप्न दर्शन द्वारा तुम्हें कथा कहिछ आज मध्य कथा कहिछ जेपरि कि मु आउ एणिकी घर न बाहर को जीवी मु कार्य करी सेतबेले तुमर दृष्टि तुमे मो ऊपर निश्चय रखिबो मो ठारे कोनसी भय भ्रांति रहिबो नै रोग व्याधि शत्रु शैतानर कार्यर प्रभाव मो ठारे रहिबो नै कारण 6 मासर ऊर्ध्व समय मो अपेक्षा करछि केवल तुम ठारे प्रभु तुमे कथा कहले कार्य करिबी कहिकी तुम जेतले मु बाहर जीवी सेतबेले तुमे मोर संग रे रहिबो हाँ प्रभु से जो मो निकट स्वप्न दर्शन देखु से मन किपर मीटिंग नौ डेई डेई बहुत भाव में मो बापा मो निकट भी अच्छा से भी डेउछंती ता स्वर्गीय अनुमोदन विषय अनेक लोग जो देइछंती से बेले गत काली अनेक केतक वर्ष पूर्व जो गोटे विशेष आश्चर्य कर्म तुम्हें द्वारा तुम्हें करुथलो से माने मते जोगाजोग कले आपण केमिति अछंती केबे आछंती मोर एमती असुस्था ना आमे जानि ना आउ तो मु भलो ही करे सुनिले आउ जो समय आसीबे से मोहना निकट रे आउ विशेष स्थान गोटे विशेष कार्य होता आउ प्रभु आउ मैंने कहले आम 3 दिन गोटे आउ पब्लिक मीटिंग अरेंज करने चाहूँ आ जो आप आसवे प्रथम आम पाखक आसवे से मीटिंग ने तेणिक जी हे प्रभु मुझे स्वप्न देखी तदनुसार से मो संगे कथबार्ता कर ठीक अच्छे प्रभुंर समय मुझे आसी पहुँची आ निश्चय ता हम से भाव में प्रभु आम को तुम्हें दया कर आउ तुम इच्छा अनुसार कार्य न आम तो स्वर्ग जाई पारिबु नाही इधर वर्षा काला रवानिया खारवत्रमाना कारवा कोटि कोटि धन्यवाद करछि प्रणाम करछि तो पाद चुंबन करछि पिता ईश्वरंकर पुत्र ईश्वरंकर पवित्र आत्मा ईश्वरंकर ए दिन मान कर तुम मते साहाय्य कर सहवर्ती रह धरिकी रखिर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद प्रभु ए प्रकार पूर्व जो केबे नै ताठर मध्ये अधिक सांघातिक होइछि मृत्यु सरिकी मते बंचेछ मात्र वर्तमान दीर्घ समय हला 6 मासरु ऊर्ध्व ताही व्यस्त कला मात्र तुम्हें साहाय्य कर मत जय करवा शैतान कार्य को विनाश करिया पाद तले दली देवा जहाँ मत अनेक वर्ष पूर्व देखल से विराट राक्षस मुंड की प्रेम पाद तले दलित छोटे छोटिया मशा पुनर्बार ताहा करने दलित तुम नाम धन्यवाद दूची हालेलुया मु उत्तेजित भी लोक मान उत्तेजित करी मु उच्च स्वर करी लोक मैंने उच्च स्वर करी मो पवित्र आत्मा पूर्ण हेबी आउ पवित्र आत्मा पूर्ण हेबी प्रभु ये समस्त कार्य करी विश्वासी मान को प्रस्तुत करवा मंडली निष्ठा जात करवा अनेक चक्षु प्रसन्न करी परित्राण प्रदान करने निमंते साहाय्य कर जीशुंक नाम रे तुम इच्छा मते तुम मते सुस्थता प्रदान करिछ सेति धन्यवाद आम को प्रत्येक को दया कर ए वाक्य शुणा प्रत्येक मध्य कार्य कर प्रत्येक धर्म जीवन बदली जाऊ तुम ठारे प्रकृति निज को समर्पण करने शुद्धचित हाँपाई पवित्र हाँपाई अनुग्रह कर पवित्र आत्मा यथेष्ट परिपूर्ण हाँपाई अनुग्रह कर तहिरे आम से दर्शन सब प्राप्त हो आम विनष्ट हो ना अनंत जीवन अधिकारी तुम कंटाविध पाद प्रणाम चुंबन करी एवं तुम हस्ता मान सर्वणात्मा सब समर्पण कर शुणिर बोली धन्यवाद नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम ये प्रार्थना करुँ महान से प्रभु ईश्वर केड़े महान करिबी मु प्रशंसा तांकर केड़े महान पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु यीशुंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहायता प्रभु यीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत समस्त सर्वोत्तम आमेन।